Nagpahinumdum ang Philippine Crop Insurance Corporation Eastern Samar parahan mga rehistrado nga RSBSA farmer nga nagpa-insurehan ira pakabuhian ha probinsya partikular na habungtuhan giwan nga largo mag-impormar ha ira opisina ngan magsubmiter hin notice of loss in kaso mahibang ini kataliwan hin bagyo, baha, durot hin peste o iba pang nga kalamidad. Sumalakan PCIC Insurance Underwriter Cresley Montaliana nga may da mga palisiya nga kinahanglan pagsundon ha ilarom hanasabi nga programa parahan ira insurance claim. In kaso mahibangan ira pakabuhian, largo mag-report ha Municipal Agricultural Office ngan usa naman han ira aruon tikang hana parag-uma a notice of loss nga kinahanglan masumiter largo depende han commodity o pakabuhian nga ira ginpa-insure. Sa pa amon opisina at akong policy is kinahanglan nila mag-notice amon nga siguro ang sitwasyon nila par nga nahibang, so kinahanglan natin mag-notice lang talaga hera para natin mataganhin ibang mga dokumento na para hera mabayadan. Parahan humay ngan mais hasakubhan 20 diyas. Para naman han high value crops hasakubhan 3 ka adlaw. Parahan livestock hasulod han usa ka semana. Para naman han fishery hasakubhan 2 ka adlaw. Ngan parahan makinarya o infrastruktura hasakubhan 3 nga 10 ka adlaw. Labot gihapon han notice of loss kinahanglan kompleto gihapon hira ha iba pa nga mga dokumento agud diri magkaproblema ha ira pag-claim. Gingklaro naman ni Montaliana nga kinahanglan gihapon ma-renew ang ira crop insurance dependehan ira pakabuhian. Parahan mga humay ngan mais nga na-insure pwede ra mag-renew parahan next cropping. Sugad man han high value crops. Para naman han fruit bearing trees ini-renewable kada tuig. Samtang nga fishery sector naman parahan aquaculture farmer sugad han bangus, tilapia ngan seaweed pwede ra mag-renew kada may danira bag-o nga stock. Samtang ha fishing boats naman, motorized o non-motorized boats, sugad man ang bunuan, kinatuig ini iton pag-renew. Kintagan hindoon ni Montaliana nga duhan parag-uma nga ig-avail ini nga ira programa nga panuyo nga hirain mabuligan nga maproteheran ng ira pakabuhian, pinaagihan pagbayad han PCIC, hausang insured farmer, depende hang kadakuhan kahibang han ira pakabuhian. Hasugad nga pamaagi, hirain makagtikang utro, ngan makahatag haira hinbag-o nga paglaom. Tikang dinihagiwan Eastern Samar ini Maureen Selamida, Eastern Samar News Service.